नमस्कार योकार फिल्माचे कलाकार आणि खबरो ह्या कार्यावळीत सगळ्यांच्या मनाकाळजासावन स्वागत. इश्टानो, दर खेपे आमी ह्या कार्यावळीत तुमच्या समकार एक असो कलाकार घेऊन येता जाचो संबंध फिल्माकडे असता. पूण आयचे जे कलाकार आमच्या स्टुडियोत आसा ताचो संबंध फक्त फिल्मा कडेनूच न्हय जाल्यार नाटका कडेनय आसा. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की ते एक बायल मनीस आणि एक बायल मनीस ह्या नात्यान जेन्ना हांव ताचे कडेन पळयता तेन्ना एक वेगळोच अभिमान दिसता. कित्याक एक बायल मनीस जेन्ना एक वेगळो अचिवमेंट करता, एक उंचेलो पावंडो जेन्ना ताका मेळटा तेन्ना एक वेगळो अभिमान दिसता, एक वेगळी प्रेरणा दिसता. म्हाकाच न्हय, म्हाका दिसता सगळ्याकूच दिसतली. हातूंत म्हाका तरी कांयच दुबाव ना. दक्षा शिरोडकर आज आमच्या स्टुडियोत आसा आणि दक्षा सांगपाक म्हाका खूब आनंद जाता की हे एकमेव अशे बायल मनीस जे NSDंतल्यान ग्रॅज्युएशन केला, ताणें अभ्यास केला, ताणें डिझायन डिरेक्शनाचो. पयलीं म्हळ्यार आमी ताचें स्वागत करया. नमस्कार दक्षा. थँक्यू. तर डिझायन डिरेक्शन घेवन तुवें NSDंतल्यान अभ्यास केला. कितें डिझायन डिरेक्शन म्हळ्यार? डिझायन डिरेक्शन एक स्पेशलायझेशन. जशें एक्टिंग एका पद्दतीचें स्पेशलायझेशन आसा, तर NSDन एक्टिंग, डिझायन एंड डिरेक्शन अशे 3 स्पेशलायझेशन आसता तेंच्या डिप्लोमा कोर्सान. तर हांव NSDन एक्चुली सिलेक्ट जाल्ले एज एन एक्टर. सो एक्टिंग थ्रू हांवें एग्जाम टेस्ट दिल्ली एंड थ्रू दॅट आय गॉट सिलेक्टेड. बट देन इन सेकंड इयर यू हॅव टू चूज युअर स्पेशलायझेशन. जशें आय थिंक इट्स ऑलमोस्ट देर इन ऑल द फिल्ड्स. प्रत्येक फिल्डान तुमकां मागीर तुमचें स्पेशलायझेशन चूज करपाचें आसता. तशें सेकंड इयराक फॉर मी इट वॉज लिटल डिफिकल्ट, कारण इतली वर्सां स्टेजीर काम केलां आणि स्टेजीचेर म्हणटात तशी प्रत्येक एक्टराक एक हें आसता न्ही, कितें म्हणटा किडो आसता की आपल्याक स्टेजीर वचपाक जाय. सो तशें करून हांव आनी तशें करता करता हांव म्हाका NSDचे पिशें लागिल्ले त्या वेळार आनी फक्त एक्टिंगा खातीर. आनी तशें करून हांव मागीर चिंतलें, बरेंच चिंतलें. मागीर आमचे डीन जे आशिल्ले अभिलाष पिल्लय तांच्या कडेन बरेंच डिस्कशन करून मागीर डिसायड केलें की हांव डिझायन डिरेक्शन घेतलें. कारण NSD एक अशी जागा आसा जंय तुमकां खूब एक्सप्लोर करपाक मेळटा. तुमकां सगळ्या पद्दतीच्यो सोयी सुविधा दितात. तुमी फक्त वचून थंय मन लावन अभ्यास करपाचो. जी तुमची कला आसा तुमी सामकी भितरल्यान जितले तुमकां काडपाक मेळटा तितले तुमी सगळे काडपाचे आनी मन लावन फक्त अभ्यास करपाचो, कला आर्ट क्रिएट करपाचें. सो आय फेल्ट दॅट इज अ बेस्ट प्लेस वेर आय कॅन एक्सप्लोर माय सेल्फ. इतली वर्सां एक्टिंग केल्लीच. अँड देन वन ऑफ द टिचर्स आय व्हेरी वेल रिमेंबर टोल्ड मी की जर तुका एज एन एक्टर, इफ यू आर अ सेन्सिबल एक्टर, then definitely design and direction will be a very interesting thing for you to explore. So ते खंय तरी म्हज्या मनान आशिल्लें आनी इतली वर्सां जितलें हांवें एक्टिंग थ्रू काम केल्लें तातूंत म्हाका दिसता हांवें म्हजें लायक आत्मा दिल्लो त्या प्रत्येक किरदाराक किंवा प्रत्येक कॅरेक्टराक. आनी ते खंय तरी म्हाका दिशिल्लें की हांव सिरियसली करपाक शकता, इन अ डिसिप्लीन पद्दतीन हांव करतलें. सो दॅट्स हाव आय चोज डिझायन एंड डिरेक्शन. नाव डिझायन एंड डिरेक्शन जेन्ना म्हणटा तेन्ना वी स्टार्ट विथ व्हेरी बेसिक्स वेन इट कम्स टू डिझायन. सो डिझायन म्हटल्या उपरांत आमी डिरेक्टली ऑन फ्लोर काम करना. ऑन फ्लोर तुमकां ऑलमोस्ट सेकंड इयराच्या एंडाक काम करपाक मेळटा. बिफोर दॅट इट्स लायक अ लॅबोरेटरी. तुमकां सगळे बसून फक्त डिरेक्टर आनी डिझायन आनी डिझायनराचें आनी डिरेक्टराचें मेजर काम आसा की तुमकां जितली इन्फॉर्मेशन, जितलें नॉलेज मेळटलें पळय. जशें एक्टराचें काम कितें मेजरली प्रॅक्टिकल, तो तितल्या बॉडींतल्यान, आपल्या वाचीक अभिनयांतल्यान, मागीर हावभावांतल्यान जितलें दाखयतलो तो ताजो अभ्यास ऑन फ्लोर. बट डिरेक्टराचें हें ना. डिरेक्टर बुद्धी जितली आपली वाडयतलो तितलें ताका काम करपाक बरें पडटलें एक्टर जावन. सो एनीथींग एंड एवरीथींग वेर वी हॅव टू बॉम्बार्ड आवर नॉलेज, आवर आयडियाज, तेजे सगळे आमकां क्लासीस आसताले. इट स्टार्ट्स विथ द बेसीक ऑफ स्केचिंग. या वी यूज टू हॅव पेंटींग, स्केचिंग. सो सकाळी 7:30 आमकां सगळ्यात पयलीं तो क्लास आसतालो वेर
आम्ही बसून फक्त स्केचिंग Sketch करताले. वी करत. यूज टू ऑब्झर्व, वी यूज टू सी द कलर्स, अँड दॅट्स वेअर द डिझाईन वर्क फॉर अ डिरेक्टर स्टार्ट्स, बिकॉज द नॉलेज ऑफ कलर्स इज द बेस ऑफ एव्हरीथिंग. Color palette basically. So that's how the classes used to be. Then classes related to direction, then history of direction. Then we used to also have paintings, त्याची history. So all sorts of things we used to have classes. So आमचे classes totally different असताले. So that's how anything and everything that is related to knowing about history, everything we had to know. अच्छा. And technicalities like for example आमकां सेट डिझायन आसताले, लायट डिझायन हाचे बेसिक्स आसताले, किंवा सेट डिझायन म्हणटगीर आमकां ऑटोकॅड सारको एखादो सॉफ्टवेअर शिकचो पडटालो. देन फोटोशॉप म्हणा हे सगळें शिकचें पडलें, सो दॅट फाल्यां तुमकां तुमचो पोस्टर करपाक मेळटलो. इवन इफ यू आर नॉट टेक्निकली ॲप्ट की बाबा म्हाका तो सॉफ्टवेअर कळटा काय ना, बट एटलिस्ट यू नो की बाबा हा म्हाजो डिझायन असो दिसतलो. So there are these commands which you should know. जशें for a camera person, जर तो close-up घेता, tight close-up घेता, mid shot घेता. Now this is a dictionary what they follow and what also actor should know. So जर समजा तुमकां ती डिक्शनरीज खबर ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. तुम्ही कन्वे कशें करतले. प्रत्येक फिल्डान ती डिक्शनरी आसा. डॉक्टराची एक डिक्शनरी आसतली, तशी आमची डिक्शनरी आसता, वेर वी नीड टू नो सर्टन वर्ड्स, तरच ते आमकां फुडें करपाक मेळटा. सो फर्स्ट ऑलमोस्ट सेकंड इयर एंड मेरेन आमकां कांय डिझायन डिरेक्शन करपाक मेळना. सो दॅट इज अ व्हेरी फ्रजायल पिरियड, व्हेरी वल्नरेबल पिरियड, वेर यू डोंट एक्चुली अंडरस्टँड की बाबा कितें चल्लां. आमी फक्त थियोरी क्लासीस करता, हें करता, तें करता. बट देन वेन अवर फर्स्ट सीन वर्क स्टार्ट्स, लायक इट स्टार्ट्स विथ द लायटींग सीन वर्क, तो जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आमकां कळपाक लागता आमच्या हातीन एक्टर्स येवपाक लागता. देन यू हॅव टू एक्टर हँडलिंग म्हणून जो प्रकार असता, इट इज व्हेरी टफ, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जीज विच आर देर अँड लॉट ऑफ माइंड्स ऑफ एक्टर्स, विच इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल, अँड ऑल यू नीड टू हॅव इज गुड मॅनेजमेंट स्किल्स. सो अ गुड डिरेक्टर विल ऑलवेज हॅव अ गुड मॅनेजमेंट स्किल्स टू अंडरस्टँड की बाबा, बिकॉज एक्टर अकॉर्डिंग टू मी is an internal person and he deals with lot of emotions, whether it is personal emotions, whether it is emotions related to the character. So असे खूप त्याचे हे असता मोर इमोशनल, आणि आमचे कशें की बाबा म्हाका तूं इतलो दी, इतलेच पुरो ह्या सिनाक आणि हेच्या परस चड नाका. सो दॅट इज वॉट वी, बिकॉज वी थिंक ऑब्जेक्टिवली बिंग आउटसाइड की बाबा हा पुरो, बट फॉर देम इट इज नॉट लायक दॅट. फॉर देम दे गो थ्रू सम प्रोसेस, एवरीथिंग तशें जाता. सो एवरी मायंडसेट इज डिफरंट. सो तांकां कशें मॅनेज करप, दॅट इज वॉट वी यूज टू लर्न. दॅट इज वॉट वी वर टॉट बाय आवर टीचर्स लायक अभिलाष पिल्लय, अमितेश ग्रोवर, शांतनू बोस, अनुराधा कपूर, अनामिका अक्सर, ऑल दीस वेटरन जे आसा इंडियन थिएटराचे, दीस टू टीच अस हाव टू हँडल अ सिच्युएशन, हाव टू बी विथ एन एक्टर, हाव टू बी सेन्सिटीव विथ एन एक्टर, सो दॅट तुम्ही जे विज्युअलायज केला, इव्हेंच्युअली डिरेक्टर जे विज्युअलायज करता ते इव्हेंच्युअली एक्टरूच हाडटा न्ही स्टेजीर. करेक्ट. सो डिरेक्टर विज्युअलायज करून डिरेक्टरूच करपाक शकना, एक्टर ओनली हॅज टू डिलिव्हर इट. सो हाव ब्युटिफुली यू कॅन टेल दॅट एक्टर इज द क्राफ्ट ऑफ अ डिरेक्टर. सो दॅट इज वॉट वी लर्न देर फॉर 3 years. एक्चुअली आवर वेंट फॉर 5 years बिकॉज आमची कोरोना बॅच आशिल्ली, कोविड बॅच आशिल्ली, सो आनी 2 वर्सां I can imagine. But I think that became a plus point where we were connected with NSD and we kind of got extra inputs also. Even the transition period and खूप गोष्टी घडल्यो, and that's where I think certain strong art practices and कितें म्हणटात ताका designs came up. We worked with different people. So तशें करत करत I think I got the knowledge to become a defined design and director once I passed out from NSD and came back to Goa. सो बेसिकली म्हाका दिसता तूं एज एन एक्टर म्हणून जेन्ना थंय गेल्ले, म्हाका दिसता तूं एक्टिंग म्हणून करपाक गेले आनी तूं डिरेक्टर म्हणून जावन भायर सरले. सो थंय वचून एक्टिंगाचो हे भायर तर आशिल्लोच आसा सदांच, आनी तो सदांच उरतलो, तो केन्नाच वचचो ना. एक्टिंग करपाक म्हणजे एक्टिंग इज माय फर्स्ट, कितें म्हणटात ताका, फर्स्ट लव जेका म्हणटात पळय, इट्स ऑलवेज देर.
बट डिरेक्शन हॅज ॲडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. डिरेक्शन यू कॅन से इट्स लाईक अ पॅशन, म्हणजे पिशा लागतात तेका, ते करताना खूप मजा येता खरें म्हणजे. अँड इट्स चॅलेंज ऑल्सो, Of म्हणजे course, of तुका जो थॉट तू घेवन एक डिरेक्ट करपाक तू फुडें सरता, तो थॉट तुवें जशें म्हळें की एक्टर लोकां मेरेन पावयतलो, हय, ते जर बरोबर. पावना जाल्यार तुजें अनसॅटिस्फॅक्शन आनी Exactly. तशें जावपाक जायना. बरोबर बरोबर. सो म्हाका सांग की कशें म्हणजे तूं NSDन जेन्ना वता, एक आतां एक मनीस जेन्ना चिंतता की म्हाका NSDन वचपाक जाय, कितें आसता प्रोसेस? हांगच्यान एग्जाम दिवची पडटा काय थंय वचून दिवची पडटा, कशें आसता? NSD actually is under cultural ministry. It's an autonomous body under cultural ministry. So प्रायमरी रावंडाक तांचो एक सिलेबस आसता, तो तुमी वाचून वचचोच पडटा. तुमकां एटलिस्ट मिनिमम 5 नाटकांनी काम केल्लें तुमी जाय, आसपाक जाय, एक्सपिरियन्स जाय, आनी एक सिलेबस दितात ते कांय मोनोलॉग्स आसता ते करपाचे आसता. त्या व्यतिरिक्त तुमकां जें कितें येता पळय तें तुमी परफॉर्म करपाचें. सो बिफोर गोईंग टू NSD I did 1 year course of folk arts. I did a diploma course in folk arts from Mumbai University. ओके. सो थंय एक फोक रिलेटेड एक बरो बेज म्हजो तयार जाल्लो. इवन गोवन फोक म्हणा, गोवन फोका बरोबर महाराष्ट्रीयन फोक. सो हेचे बऱ्यापैकी म्हाका नॉलेज स्ट्रॉंग जाल्लें त्या वेळार. अँड देन समवेअर दॅट वॉज इन 2017 आय डीड दॅट कोर्स इन मुंबय. अँड आफ्टर दॅट NSDक जेन्ना अप्लाय केलें तेन्ना बऱ्यापैकी म्हजें वाचन आनी मेन म्हणजे तुमचें वाचन बरें आसपाक जाय. तुमकां ऑफकोर्स नाटकां अशी पिळून काडची पडटा. ऑलमोस्ट 35 नाटकांचो सिलेबस दिता तो. सो आय व्हेरी वेल रिमेंबर सगळीं 35च्या 35 नाटकां हांवें वाचून काडलेलीं. फक्त वाचून काडूना, तेंचो बरो डिटेल अभ्यास केल्लो, कोण रायटर आसा सगळे. सो बऱ्यापैकी अभ्यास करून गेल्लें हांव. परफॉर्मन्स वायज आय हॅड अ प्लस पॉयंट दॅट बिकॉज आय हॅड डन मुंबय युनिवर्सिटी कोर्स, सो म्हाका बऱ्यापैकी त्या फोक फॉर्माचे, गोंयच्या फोक फॉर्माचे, सो ताजें नॉलेज म्हाका आशिल्लें. अँड देन आय चोज वन ऑफ द टफेस्ट सेंटर. लायक आय डिसायडेड टू डू दॅट, पुटींग माय सेल्फ इन टू दॅट चॅलेंज की बाबा मुंबयच्यान करतलें. अँड दॅट वॉज द इयर ऑफ थिएटर ऑलिम्पिक्स. अँड आय थिंक मोर दॅन 6,000 स्टुडंट्स वर देर फॉर द प्रायमरी राउंड. आनी मुंबयूच म्हाका दिसता सगळ्यात चड मुंबय आशिल्लें. सो आय हॅड व्हेरी लेस एक्सपेक्टेशन्स that I will get selected, but the text what I chose, like I really chose hard text. For example, there is this play called Surya ke Pratham Kiran se Surya ke Antim Kiran tak of Surendra Verma, and eventually that play was done by one of the veteran, because it's been translated and written by one of the veteran. So questions अशा येवपाक लागले की आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की नाटकों का आज के समय में या आज के एक्टर करना पसंद करेंगे जहाँ पे ऐसी भाषा आप बोल रहे हो, क्लिष्ट भाषा में आप बोल रहे हो. सो असे प्रश्न बीन येताले, कारण आय चोज अ टेक्स्ट विथ अ व्हेरी हेवी हिंदी अशें ते जालें. देन फोक रिलेटेड मागीर म्हाका अजून याद जाता हांवें हेतूंतलो शंकासूर केल्लो, दशावतारांतलो शंकासूर बीन केल्लो. सो इट वॉज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. अँड क्लियर जाले प्रायमरी राउंड. देन आय वेंट फॉर द फायनल राउंड. फायनल राउंडान इट वॉज टू मच. आय वॉज नॉट फिजिकली, आय कुडंट डिलिवर फिजिकली मच, कारण थंय छाव करता, तुमकां वेगवेगळे मुवमेंट्स आसता. अँड दॅट्स वेर आय रियलायज दॅट दीस इज अ लूप होल इन मी, दॅट आय नीड टू बी फिजिकली स्ट्रॉंग, which I was doing. Rest everything was fine. माझी भाषा, acting येते. But if you don't have that actor's body, no, there is a lot of limitations you get. And somewhere I felt like हाजेर म्हाका काम करपाक. आणि it's not only me, अशे खूब actors आसा जे बॉडीन वीक पडटा, but there are some actors who are really good. And that loophole I was knowing. तेच कशें जाता की तुम्ही तुमच्याच बिळान असल्यार तुमकां कळना न्ही कांय गोश्टी. जेन्ना तुमी भायर वतकीर शेल तोडून जेन्ना भायर वता तुमकां अरे हांव करता तें कांयच न्ही अशें जाता मागीर. सो देन आय अंडरस्टूड की दिस इज समथींग आय नीड टू वर्क ऑन. अँड आय फ्रॉम तेन्ना जेन्ना हांवें म्हणजे संकल्प असो केलो की आय वॉन्ट टू बी फिजिकली फीट, एंड तेन्नाच्यान जें हांवें सुरू केलें माय फिटनेस जर्नी, इट्स स्टील नॉट
stopped. I have been exploring. That has helped me to the core. प्रेक्षकाक सांगपाक सोदता की दक्षान 2 वर्सां फाटीं फादर हें नाटक डिरेक्ट केल्लें. ज्या नाटकाक उत्कृश्ट डिरेक्शनाचो ताका पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. उत्कृश्ट नाटक जाल्लें आसा तें. गोंयांत ताजे शोज तशेंच महाराष्ट्रानूय जाल्ले आसा. त्या बद्दल दक्षा तुजें अभिनंदन. तर म्हाका सांग की आतां तूं स्क्रिप्ट कशी चूज करता. म्हणजे तूं एक पर्टिक्युलर जॉनर पळयता काय एक थीम बेस्ड तूं नाटक करपाक सोदता की तुका अशें दिसता की एक सब्जेक्ट जो लोकां मेरेन आपल्याक एक बरी मॅसेज दिवपाक मेळटली असो सब्जेक्ट तूं चूज करपाक पळयता. I think it totally depends on what is my thought process during that time. म्हणजे एका पद्धतीचो टर्मॉयल चालू असता मनान किंवा मनाची अवस्था कितें आसा त्या वेळार दॅट मॅटर्स अ लॉट. अँड आय थिंक बॅक देन वेन 2 years बॅक जेन्ना नाटक केलें आय वॉज गोईंग थ्रू अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स आणि माय मदर्स हेल्थ वॉज डिटोरिएटिंग डे बाय डे. आणि ह्यो सगळ्यो गोष्टी सॉल्व करता करता वॉट आय पर्सनली बिलीव इज द रिलीज आय वॉन्ट फ्रॉम ऑल द स्ट्रेसीस आय गो थ्रू is do come from the practice what I follow, whether it is fitness or the art what I create. I do believe in taking counseling. It's not that I don't, but I know my own ways to manage my own stresses and other problems. So I think Father came to me, this play Father by Florian Zeller. So हेजे adaptation जे आसा and translation was done by Samir Mone from Pune. So script came to me through Vardhan Kamath. आणि Vardhan played the character of father. So ताज्या थ्रू ती स्क्रिप्ट माझ्या कडेन पावली. बिफोर दॅट वी वर बंबार्डिंग अ लॉट ऑफ अदर स्क्रिप्ट्स ऑल्सो. कारण अशें आशिल्लें की कोरिया कितें तरी तूं आसा सद्या गोंयान. एंड वर्धन इज वन पर्सन हू ऑलवेज has appreciated my work, and we have been working on and off on a lot of things, whether it is films, whether it is theatre. And I would say we started with Prashant Madolkar sir. तांचो उल्लेख डेफिनेटली आयला. अँड ऑफकोर्स विजय कुमार नायक सर हांच्या कडल्यान तर हांव सुरूच केला म्हजी थिएटर जर्नी. बट प्रशांत माडोळकर सरा वांगडा आय थिंक मी एंड वर्धन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. अँड अशें करता करता स्क्रिप्ट आयली म्हाजे कडेन. देन वेन आय रेड द स्क्रिप्ट आय रियलायज की अरे this is exactly what I'm going through right now. And then when I started understanding this, that when you are heavy with something, all you need is just that subjective feeling you have to objective करपाचे. And theatre or any art form is the best way to do that. True. And I think that's how the script strongly came to me. And the team was formed that was very wonderful, very supportive. So we all believed in the process, and that's how I think whatever came out through that was given to the audience, and they accepted it well. तर तुवें म्हळें की जांचे बरोबर तुवें काम केलां, म्हणजे जांकां तुवें डिरेक्ट केला ते रावल्या की तुजो नेक्स्ट प्रोजेक्ट केन्ना येतलो, केन्ना दक्षा हें करतलें. सो आफ्टर फादर आतां ऑलरेडी यू हॅव रिच्ड दीस लेवल एज अ डिरेक्टर म्हणा, ती स्क्रिप्ट म्हणा, द ओवरऑल प्रोसेस. सो तुका आतां जेन्ना तुजो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आसतलो तुका स्वताक दडपण येतलें अशें तुका दिसता की बाबा आपणें ऑलरेडी एक लेवल सेट करून दवरला, सो प्रेक्षकांच्यो ऑब्वियसली अपेक्षा आसतल्यो तुजे कडल्यान, म्हणटकच ते अपेक्षांचेर खरें तुवें उतरपाक जाय. सो तुका दिसता की तुका टेंशन येतलें काय यू वील गो विथ द फ्लो? I think I've gone with the flow because after Father आणि 2 नाटकां ऑलरेडी डिरेक्ट करून जाल्या. ऑफकोर्स इट वॉज अगेन फॉर द स्पर्धा. आफ्टर फादर आय डिरेक्टेड अ प्ले कॉल्ड तिराहित. इट वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंजर्स. आल्बर्ट कामूचे जे स्ट्रेंजर्स नॉवेल आसा पळय ताजेर एडॅप्टेशन केल्लें अंतरा भिडेन. आनी ताजेर आमी ट्रिप्टॅक फॉर्मेटान एक नाटक केलें. सो ट्रिप्टॅक इज बेसिकली 3 things are happening simultaneously. That is what was the structure of the play. Okay. And form. So तशें आमी तें नाटक केलें, and it was almost of 15-20 actors I feel so. And it came out well, but because of some technical aspects, some rules, the natak
डेफिनेटली स्पर्धेंतल्यान भायर पडले. त्या वेळार एक पद्दतीचें डिसअपॉयंटमेंट येताच, कारण स्पर्धेक तुमी इतली मेहनत घेता आनी मागीर नाटक भायर पडटा. बट समवेअर आय गॉट टू लर्न दॅट that's not the end, because again the process is always there with you, the actors who have worked with you, the visuals are there with you very strongly, and it has made me very strong. I feel so after that. ह्या वर्साचे मशालीच्या अंधारात नाटक केले, it came out in a very different form. Of course I wouldn't say that की it सगळ्यांक तें नाटक कळा आसतलें, or what we were trying to do. Maybe not all, as I said that I have been working with I consider myself queer ally, and that's what I say because very close friends of mine are there who belongs from the community. So the entire concept was embracing, like I can see the rainbow in front of me. So embracing the entire spectrum and just normalizing it. So that was the entire idea, which I think a lot of people couldn't understand. But I take it easy. I see that I consider myself a visionary. And to be a visionary, you need a lot of patience. अशा एखादी स्पर्धेक नाटक भायर पडलें, किंवा दुसऱ्या एखाद्या स्पर्धेक नाटक पयलें सुद्दां आयलें, किंवा आनी खंयच्या एका कांयच मेळूना, किंवा दुसरें आयलें, तिसरें आयलें. So recognition or somebody giving you validation doesn't matter to me. What matters is eventually at the end of the day there are people or the community who is trusting you as a maker, as an artist. So that trust I haven't lost. That trust is growing and growing and growing, which I'm liking. आता तुवें इतले फिल्मांनी कामां केल्या आनी हालींच गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अनावन्स केलें की NSDचे सेंटर गोंयांत येतलें. म्हाका दिसता तातूंतल्यान खूब अपॉर्च्युनिटीज गोंयच्या आर्टिस्टांक मेळटल्यो. सो तुका फुडें आतां फिल्म डिरेक्ट करपाची बी इच्छा आसा? ऑफकोर्स आसा. थिंग्स आर इन द पायपलायन. एज आय सेड दॅट आय डू अ लॉट ऑफ होमवर्क. What matters to me is I wait for the right time, that things should happen at the right time, and I think the right time is about to come. I cannot tell it openly right now because it's something which you have to keep personal, and I feel की हळूहळू गोष्टी भायर सरतल्यो, भायर येतल्यो. About the NSD center, what I feel is hopefully it should give good chance to the youngsters and the regional artists. I really have no idea and the clue about how the NSD regional center asa tancho structure asa, but I'm hoping that it should create a new wave in Goa in all terms. Like I see a lot of youngsters, young energy popping up and creating a very versatile set of art. I see a lot of other artists also collaborating with young artists and breaking that barrier. I also see the traditional actors or traditional artists whom we call as veteran of Goa accepting us without any judgments की बाबा हे तुवें कितें केलें, हेका आमी थिएटर म्हणनात, आमी जे करताले आमच्या वेळार दॅट इज थिएटर. बट समवेअर डावन द लायन आय थिंक असो एक पॉयंट येवपाक जाय, लायक एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग ईच अदर्स आर्ट, अँड दॅट इज वेअर द हेल्दी theatre community will come up. And it's a lot of states we see, and why Maharashtra has got very strong culture is because of this, that there has been healthy criticism all over the ages. That's why a lot of revolutionary playwrights also came up, actors also came up. ते culture तयार जाल्लें. So ते हळूहळू खंय तरी सुरू जावपाक जाय, whether it is films, whether it is theatre. And then eventually I think Goa, even being a very small state, can be a very strong cultural hub, cultural creative hub. More than cultural, I would say creative hub. थँक्यू. तू म्हणजे दक्षा ॲक्च्युली हो सब्जेक्टूच इतलो म्हणजे इंट्रस्टींग आसा आनी तुजे कडेन उलयता उलयता वेळ कसो वता म्हाका कांय कळच ना. खरेंच खूब गजाली तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक मेळ्ळ्यो आनी खरेंच खूब बरें दिसलें. आनी
तुजो वेळ काढून तू आमच्या स्टुडिओत आयले ताचे बद्दल तुजे खरेच आभार मानता आणि तुज्या सगळ्या फ्युचर प्रोजेक्ट्सांक तुका देव बरें करूं म्हणटा, ऑल द बेस्ट म्हणटा आणि अशेंच तुज्या वयल्यान आमचे गोंयचें जें नांव आसा तें जगभरात पावचें आणि डेफिनेटली गोंयची मातींतल्यान जें तूं वयर सरला अशेंच वयर वयर सरत रावचें. थँक्यू आणि देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. थँक्यू.